हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम पढ़ा इन्वायरमेंट क्लास 2 इन्वायरमेंट 1 रे आम वायुमंडल पढ़ाई देती। आज आम बारीमंडल पढ़ा। तो चलतु स्टार्ट करवा। बारीमंडल माने हाइड्रोस्फीयर बा आम जलमंडल ताको कहबा। पृथ्वी पृष्ठ थिबा समस्त जलराशि को लेकिन बारीमंडल बा जलमंडल गठित। बारीमंडल पृथ्वी में 75% स्थान अधिकार करिथिबारु पृथ्वी को नील ग्रह आख्या दिया जाइछि। महासागर, समुद्र, हृद, पोखरी, जलाशय, नदी, झरणा इत्यादि जल मंडलर अंतर्भुक्त। जलर विभिन्न प्रकार रही। कौन कौन देखा? लुणी जल बा सल्ट वाटर, क्षारीय जल बा ब्रैकिश वाटर, मधुर जल बा फ्रेश वाटर, वायुमंडलीय जलकणा बा आटमोस्फियरिक मॉइस्चर एवं माटी थिबा जल जोटा कि सॉइल वाटर आम कहवा। पृथ्वी में रही समुदाय जलर आयतन केते ना 136 कोटी घन किलोमीटर एवं यार प्राय 70% पर्यंत विस्तृत। आमर पृथ्वी में समुदाय जलर आयतन। तापर समुदाय जल भाग रही 97% समुद्र, 2% उत्तर महासागर आउ आंटार्कटिक महासागर एवं मात्र 1% रही मधुर जल। से मधुर जल रही कौन ना 0.22 माटी तले रही बेले आउ 0.78% अंश नदी, नाल, पोखरी आदि जलाशय थाए। तापर आम देखा जलर विशिष्ट गुण गुड़िक कौन है। फास्ट हूँ सर्वोत्कृष्ट द्रावक अटे। यह विशिष्ट तापमात्रा अधिक थाए। यार पृष्ठतान खूब सुंदर। आर ताप सुपरिवाही नुहे। यह सांद्रता अधिक। 40 तापमात्रा जलर ओजन सर्वाधिक। आ 0 डिग्री रे यह बरफ रे परिणत होता है। तापर विशुद्ध जल स्वच्छ यह मध्य दे आलोक प्रवेश करि पारे। 9 नंबर कौन ना यह विकरण शक्तिर ताप शक्ति को परिणत करिथाए। 10 नंबर कौन रोची ना विशुद्ध जल pH 7 जल जदि किछि अम्लीय पदार्थ मिसी थाए ता pH 7 रु कम हुए एवं क्षारीय हेले यह pH 7 रु अधिक हुए। एटा इंपोर्टेंट बहुत। परीक्षा रे जदि शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो ओएस रे आसीबनी बट आउ अलगा इंपोर्टेंट रे आसी पारे। ओएस एसटीटी आउ एलटीआर एगुडाक सब आसीबो। यह एक भासमान माध्यम होइथिबारु ऊर्ध्वगामी आउ रहिला अम्लजान, अंगारकाम्ल और क्षारीयजन आदि गैस जलीय रे द्रवणीय। तापर देखिए खार जल कौन बा खर जल कौन। साधारणतः जो जल रे साबुन को फेण बाहर नहीं ताको खर जल कह जाए। यह दी प्रकार, गोटे स्थायी आ गोटे अस्थायी। जलरे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आउ कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट द्रवीभूत होइतिले एहाकू स्थायी खर जल कुहा जाए। एटा परीक्षा रे पड़ी पारे। तो एटा टिके देखिदेबे। आउ हमर अस्थायी खर जल कौन कौन रही ना कैल्शियम कार्बोनेट किंबा मैग्नीशियम कार्बोनेट एगुडाकर अस्थायी रही। तापर आम देखा अश्वमंडल बा शिलामंडल बा लिथोस्फीयर क्या आम कहवा। यह पृथ्वी पृष्ठर कठिन पदार्थ को नहीं गठित जथा मृत्तिका और शिला। यार विभिन्न स्तर जथा कौन कौन रही देखा। आम यहाँ अलरेडी पढ़ी सारी आपण मैंने जाकि जियोग्राफी देखिपारे वर्ल्ड जियोग्राफी। तो चलो देखा भूतक रहा क्रस्ट यार बाह्य कठिन मृत्तिका स्तर एवं मोटाई 8 रु 40 किलोमीटर जीव जगतर खाद्य बासस्थान यही स्तर उपर निर्भरशील। फास्ट हूँ भूतक रहा यहाँ आमर पूरा डिटेल्स पढ़ाई आमर जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी आपन जाकि देखिपारे। तापर देखिबा बाह्य आवरण जोटा कि मेंटालटा जो भूपृष्ठर ठीक तल स्तर रे यही तरल अवस्था थाए। अधिकांश तरल धातु को नहीं यही स्तर गठित। माने अग्निगिरी उद्गीकरण समय यही तरल धातु बाहरिकी निर्गत होता है। यार मोटाई केते ना 2900 रु 3000 किलोमीटर। एटा रहिला आमर बाह्य आवरण। तापर अंतस्थली कौन बा कोर आम जोटा कहबा जोटा मिडिल अवस्थित। यह लुहा निकेल भली तरल धातुर स्तर। यार बाह्य भाग 2000 किलोमीटर मोटाई विशिष्ट और भितर मोटाई 2500 रु 2800 किलोमीटर अटे। यही मंडल में अग्नियशिला, अवक्षयशिला एवं रूपांतरित शिला द्वारा गठित। तो मृत्तिका भी आम रोचे जोटा लिथोस्फीयर रे बा अश्वमंडल बाह्य स्तर को मृत्तिका द्वारा गठित। यह विभिन्न जैविक और रासायनिक पदार्थ मिलता है। तापर रहा पृथ्वी पृष्ठर शिला गुड़िक भौतिक, जैविक किंबा रासायनिक पदार्थ द्वारा छोट छोट खंडरे परिणत होती और मृत्तिका सृष्टि करती। यही छोट पत्थर गुड़िक विभिन्न जीवों ठारू निर्गत होइथिबा जैविक अम्ल सह मिसी धूलिकणारे परिणत होता है। कालक्रमे यही धूलिकणा जल संपर्श आसी एक पतला आवरण आस्तर
ପସରଣ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି करे। ସାଧାରଣତଃ ମୂର୍ତ୍ତିକା କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି? 3 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ଭୌତିକ, ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈବିକ। ତ ଆମେ ଭୌତିକ ଏବେ ଦେଖିବା। ଭୌତିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ, ଜଳ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା। ରାସାୟନିକ କ'ଣ ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ଜାରଣ ବିଜାରଣ, ଅମ୍ଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦ୍ରବୀଭବନ ଓ ଜଳ ଯୋଜନ, କାର୍ବନିକ ଅମ୍ଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୟ ହୋଇ ବାଲି ଓ ମାଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଦେଖିବା ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷର ଚେର ପଥର ଫାଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ପଥର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଥରରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଲୌହ ଆଦି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଶୋଷଣ କରି ନେଇ ପଥରକୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ କ୍ଷୟ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଲାଇକେନ୍, ଶିଉଳି ଇତ୍ୟାଦି ଜଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଶିଳାକ୍ଷୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମରିଯିବା ପରେ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ମିଶି ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ମୂର୍ତ୍ତିକା 5ର ଉପାଦାନ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ସଜୀବ ପଦାର୍ଥ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା ଲିଥୋସ୍ଫିୟରଟା ଆମେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ବା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା। ଜଳ ମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ସମଷ୍ଟି ସ୍ଥଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ସନ୍ନିହିତ ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ବିକାଶ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆମେ କହିଥାଉ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେହିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ 8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଥା ବିଷୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଆଉ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ନାତିଶୀତ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗସ୍ଥ ଆଉ ଜଳଭାଗସ୍ଥ ଏତିକି ରହିଛି ଆମର ଜଳବାୟୁର ଅନୁସାରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତ ଏଇ ବିଷୟଟା ଏଇଟା ସରିଗଲା। ଏଇ ବିଷୟଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଇନଭାରମେଣ୍ଟ ପୁରା ଓଭରଲାପ୍ ଆମେ କରିଦେଲେ ପୁରା। ଏଇଟାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ରହିଲା ଇନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 2। ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ପରିସଂସ୍ଥା। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କହିବା। ଏଇଟା ପୁରା ମେନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା ଯେଉଁଟା ପଲିଟି କ୍ଲାସ୍ ଅଧା ରଖିଛି ସେଟାକୁ ସାରିଦେବି। ତାପରେ ଆଣିଦେବି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଆମର ଆସିଯିବ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ 7 ଭିତରେ ଯେତିକି ଥିବ ସେଇଟା 7 ତାରିଖରେ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଆଉ ନୋଟ୍ ବନେଇବେ। ହଁ, ତ ସେଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।